cuaca agak mendung. So it's a beautiful day to start cooking. Hello everybody. Welcome to my YouTube channel again with me Bara. Have you subscribed? Please do subscribe right now. Saya tunggu, tolong ya subscribe YouTube channel saya tunggu. Udah belum? Udah. Okay, good. Thank you. So, as you see at the beginning, I was in Bali, in Ubud. Ya, jadi saya baru saja kembali dari Ubud di Bali untuk menghadiri upacara plebon atau ngaben dari ibu salah satu teman saya, ya, yang masih keluarga dari Raja Ubud. So, today's recipe itu terinspirasi dari hidangan-hidangan yang suka disuguhkan di Bali, ya, which is actually, well, kayak mau bikin sambal matah, tapi bukan sambal matah. Okay, so today's recipe is salmon. So I'll be cooking with salmon. Where is my salmon? Yes, I have salmon. Kita akan masakkan salmon, tapi silahkan kalau misalnya mau menggantinya dengan ikan lain juga boleh. So it's salmon dengan sambal bawang kecombrang. That's right. I'll be using kecombrang. So kecombrang in English, this is you can call this torch ginger. That's right, torch ginger or ginger flower. It's in English. Now, kecombrang juga dalam bahasa Indonesia tuh ada banyak macam, ya. Ada yang bilang kecombrang, ada yang bilang bunga honje. Terus di kawasan lain tuh ada I forgot. We need to Google about that. Yeah? Okay, so let's start. So, today's recipe is like 7 ingredients. Sebenarnya yang 7 ingredients is the sambal. Ini yang ke-8. Tetap cari-cari celah ya untuk bikin jadi 7 dan in 7. But anyway, banyak komentar di komen-komen di bawah itu bilang, udah chef Mas Bara nggak usah pusing-pusing 7 menit, 7 bahan apa, just cook. Okay, I'll do that, but I'll try to keep it like simple and easy, nothing complicated from my kitchen, ya. So first of all, yang akan kita lakukan adalah kita mau menggoreng ikannya dulu. So dengan apinya pelan-pelan aja kita goreng. Okay, not too big the fire. Api nggak usah terlalu besar. Okay, so and then we're going to add some oil. Any oil will do. Any oil. Vegetable oil, olive oil, whatever, canola oil, corn oil, whatever. So what you do is, I need to sort of like drizzle some oil as long as it covers the bottom of the pan. Ya. Jadi minyaknya asalkan sudah nutup si wadah. Ini kan udah ketutup ya, tapi nggak banyak. See? So nggak boros ya, kita tidak boros dengan minyaknya. By the way, untuk minyak, please make a habit of only using your oil like twice after baking. Jadi kita baiknya itu menggunakan minyak itu maksimal 2 kali, maksimal 3 kali. Kalau misalnya kita hanya goreng dikit, dikit, ya udah selesai, boleh deh 3 kali. Kenapa? Karena dia sudah tidak baik. It's carcinogenic, istilahnya lupa, but it's just not good for your health, ya. Nggak sehat sama sekali kalau kita menggunakan yang di sini kan minyak jelantah dipakai berulang. So don't do that. So okay, oil here. I'm going to fry my fish. So, dan ini ikan salmon ya, itu salmon steak. Kita bisa pakai kakap, kita bisa pakai ikan yang lain. So what I'm using here, I'm using salmon which still has its skin. Jadi kita masih, kita pakai yang ada kulitnya. Karena kulitnya ini mau digaringin gitu loh istilahnya. There you go. So, nah, terus kita tutup. Oke. By the way, this is nice, isn't it? Ini adalah tutup multifungsi.
Jadi dia bisa untuk wajan atau panci berbagai ukuran. Ini kan ada kayak tangganya gitu ya. Jadi untuk panci yang lebih kecil, dan ini ada yang ukuran lebih kecil. Kita punya kan? Boleh nggak? Mana yang satunya coba? Ada di dapur. Buat saya mamer. Jadi ini kita tutup, oke? Sebenarnya pakai ini. Oh, ini kegedean sebenarnya. There you go. Oh, pas. Oke. So ini kita tutup. Apinya kecil aja, jangan terlalu besar. Ini ditutup saya gunakan kayak efek oven. Jadi dia di dalam. Kita nggak akan balik. Kita hanya goreng bagian bawahnya aja sampai dia garing, and then it will cook through. Simply because it acts like an oven right now. Ya. So, okay, here we go. Ada yang versi kecilnya juga. Yay! Ada yang versi kecilnya juga. Dan kekecilan. Mau mamer aja ya. Mau mamer. I have two. Okay. Ya, so ini buat panci atau wajan yang lebih kecil. Okay, so next, I'm going to do my sambal bawang kecombrang. Oke, wajan juga udah mulai dipanasin aja, as always. Kecil aja, biar dia pelan-pelan aja. And sambal bawang bahannya adalah bawang, and lots of it. I mean, really lots of bawang here. So, I don't know how many bawang I'm gonna use. I'm just gonna go as I go along. You know me lah. You know me. If I cook, I don't measure this, measure that. No lah, ya. Jadi kalau saya masak itu kan, saya ada kecenderungan untuk tidak nimbang-nimbang sana sini, ya. It's just something that I usually do. So, bawangnya mau kita iris. Kalau mau dicacah sih juga boleh, but untuk resep ini, saya lebih suka bawangnya diiris supaya dia tidak terlalu halus. Oke, and kalau misalnya Anda lihat saya ini sekarang motongnya kok enak banget sambil ngobrol, sambil motong, please do not do this at home. I've been doing this for 30 years, so I'm experienced with this. Tolong jangan kalau misalnya Anda belum terlalu jago. So, I have a lot of shallots. Bawang merahnya agak banyak di sini ya. Karena kan sambal bawang, jadi bawangnya harus banyak lah. Okay, so a little bit of oil. Now this really a little bit of oil because we're going to use the oil yang dari sini nanti akan dipakai nih, like that. So just a little bit. Okay, that's like a teaspoon, a little bit more. So ini kurang lebih 1 sendok teh. And I'm going to add my bawang. There you go. And we're going to sort of like just slow cook the onion just to get that nice flavor. Kan bawang tuh ada ininya ya, ada kayak sarinya, sari bawangnya. Nah, itu mau pelan-pelan kita masak ya. Okay, so wait. Dan yang jatuh. Boleh agak sedikit besar sih. Okay, so now, as I said, di Bali itu banyak sekali digunakan kecombrang, or ginger flower, torch ginger. Torch kan artinya torch itu artinya obor, karena ini kan kayak obor, dia ada tangkainya, tapi biasanya ada tangkainya, tapi tangkainya tadi dijualnya begini aja katanya. Anyway, so what you do is you need to cut this part, dibuka. By the way, it's washed already. Everything is washed already because I've got so many people like complaining that I'm not cleaning my ingredients properly. Please deh. So we want to chop this. Saya suka banget yang namanya aroma kecombrang. It's very nice, I'm telling you. Combrang masuknya nanti, nggak di awal. Lalu kita ada tomat, which I'm going to just wash first a bit. Pakai air matang ini nyucinya ya. So, tomatnya kita mau kita potong dadu aja. And saya akan buang bijinya, like so.
Dan ini kita potong dadu. Ya, kita kembali ke bawang merahnya lagi, the shallot. I think it's starting to get sort of like translucent, asal dia udah mulai kayak dimasak gitu. Let me check on my fish. Nah, itu udah matang nih. Oh, you see. And then we're going to add my tomatoes. Kemudian karena sambal harus pedas, and I'm just using sambal masak yang udah ada di pasaran aja, so nothing complicated. Daripada kita mesti ngegerus cabai lagi. Tapi kalau misalnya mau ngalusin cabai sendiri, please go ahead. Saya cari praktisnya aja. So I'm going to add some chili. There you go. 3 sendok teh. Terasinya dari Sidoarjo iki, waktu main ke Sidoarjo. Namanya Hoye. This is a very famous brand from Sidoarjo. Pakai terasi apa aja ya. So, terasi. Ini terasi yang udah siap pakai ya, yang udah dibakar. So, lovely. I love terasi, so I'm gonna add a little bit more than usual. Haha. Okay. A little bit of water, it's okay. Sambalnya banyak nih jadinya. Asik. Look at that. And then we're adding the kecombrang. There you go. Lalu daun jeruknya mau saya ambil hanya daunnya, jadi tangkainya kita robek. We don't use the tangkai because it's bitter, like that. Kayak potong kasar aja. So, in goes the daun jeruk. Don't forget to add salt, of course. Some salt, some sugar. I love sugar, as you know. I always need to have my sugar. And then, jeruk limau. Ini tuh, ini maksudnya udah ya. Icip dulu. Udah pas belum? Dimatiin, kompor ikannya dimatiin. Oh my god, it's so good. I'm telling you. Oh wow, it's so good. Jeruk limau. I think I'm gonna use 3. And so, cuci dulu yang bersih. Why? Because we're going to dump the whole thing in. Kita akan masukin semuanya, kulit-kulitnya. So, clean this up. Cut it in half. Wait up. So, biji-bijinya agak diangkat dulu. There's a lot of biji here. That's like, okay. And then you sort of like peres dan masukin. See? Come. You peres, you masukin. Lovely. So, we're done. Let me just, put everything aside. So, 7 ingredients is the sambal. Tadi kan ada, pertama kita ada apa tuh? Bawang, kemudian tomat, kecombrang, daun jeruk purut, jeruk limau, terasi, ikan. That's right, 7.
Oh iya ya, saya salah hitung berarti ya. Ya pas, 7 ingredients. Oke, so fish, hello fish. Dan taruh ikannya, bagian kulitnya di atas. Nah, sekali lagi ya, silahkan ganti ikan lain kalau nggak suka ikan salmon mungkin, atau kalau nggak ada, nggak nemu, atau kalau agak kemahalan, it's okay. Just use any kind of fish. Nah, sisa dari gorengannya ini, yes, this is good. Ini ada dari lemak dari salmonnya, ada saya pakainya olive oil, so I'm gonna do this. Jadi nggak ada yang kebuang. Oke. Dan kita tuang aja di atasnya. So we just sort of like do this. Ah, man. Dan kalau misalnya mau, bisa juga kita kasih kemangi di atasnya ya. Kebetulan kemangi saya layu katanya itu tadi. Saya barusan nanya ada kemangi apa enggak. Ternyata layu. Oke, it doesn't matter. So, my salmon dengan sambal bawang. Bagi nasi dong. Saya ada nasi. Bagi nasi. Udah bagi nasi aja. Ya Allah. Oke, syuting apaan aja. So, salmon dengan ikan. Dengan ikan salmon dengan sambal bawang kecombrang. You should try it. It's so good. I'm telling you, it's just so good. Oh gosh. Ya oke, itu sambalnya. Oke, so tadi udah ya di depan ya, subscribe ya. Please subscribe, please give me a like. Oke. Ya ampun. Oh. So, kecombrangnya berasa bawang banget, is very bawang. The pedas is just enough for me. Pedasnya tuh cukup pas untuk saya. You know, it's not too spicy, it's not too hot, it's just right. And then you know, you taste the limo, the coffee lime. Ini sebenarnya enak nih. Nasi taruh di sini di ual-ual. Ya, terus. So, I'll see you next week again. And do please give me a comment if there's any recipe that you like me to do. And I'll see you next time. Bye bye.